Ассалому алайкум бародаро, умедворам ҳама каса созан хубен. Видеое ки имрӯз шумо дидесен и якум қисма дастгири шуморо мебинем, деюм қисмша баъд мебарем. Видеои имрӯза дар бораи телефонҳое ҳастае ки барои одамое ки курьер кор мекунанд ё ки такси кор мекунанд, барои ҳама одамое и телефонҳо чӣ плюс дорад барои ӯ. Якум ки навигатор хуб кор мекунад, деюм ки зарядшонам беҳад нағз мебаранд. Оз телефонҳоро ҳуй мекунем, мебинем дар ин коробкаҳошон чӣ дорам ва мебинем ки кадомаш хубтаре ва кадомаша мо метавонем ки мақсад дастрас кунем ки штоб мо да хизмат кунад. Дар инҷа нархи телефонҳо ҳар намудай. Агар хоҳем ки нархҳои телефонҳоро бинен, ин телеграм канали мо метавонем бидроен дар онҷа нархҳои ҳама телефонҳо ҳаста, прайс ҳар рӯз апнавид мешава. Ва агар хоҳем ки телефон заказ кунен, номерое ки тарафда ҳаста метавонен занг бизанен, заказ кунен. Ё ки адресҳои мо шаҳри Москва, метро Савёловский, 5 вақт меброен. Магазини мо дар ҳамонҷа метавонен биёен, ай пеш харидорӣ кунен ё ки заказ карда небошед, метавонен заказ кунен. Иншоаллоҳ равон мекунем. Дар Москва бошен, агар байни 1 соат, 1,5 соат максимум метавонем ки шуморо дастрас кунем. Агар дар дигар шаҳрҳои Россия бошен, тариқи почта ё ки зидек мо шуморо равон мекунем. Ва агар дар Тоҷикистон бошен, Тоҷикистон ҳамни доставка дорем. Метавонен занг занен, заказ кунен. Ва ҳозир телефонҳоро ҳуй мекунем, мебинем ки дар дарни коробкаи телефонҳо чӣ ҳастай ва оценид мекунем ки кадомша гирем хубтаре. Телефони якуми мо Galaxy A24, Samsung Galaxy A24. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, абзор дар бораи ин телефон буд. Дар ин комплекти телефон фақат як дона кабел дорад. Рӯи iPhone ёд гирифтаё, мақсад фақат як дона кабелш мондасе. Кабелш ҳар ду тарафаш Type-C мешава. Барои чӣ? Барое ки охирон вақтҳо ҳамин хел мақсад бромадасанд бисёри телефонҳо ки ҳар ду тарафша Type-C мекунанд. Фақат Tecno, Honor, Redmi ва ине ё мақсад USB бромадасанд, USB Type-C бромадасанд ё ки USB микро бромадасанд. Тамом асталниш Type-C бромадасе. Дар ин коробкаро дидем, бо обратно маҳкамаш камхит кунем. Дар ин коробкаш чӣ хеле ки дидем, як дона кабел дорад ва худи телефоне. Ин телефон Samsung Galaxy A24 свети салшай, оперативкаи телефон 6, памятши 128 ГБ, дисплейш AMOLED, батарейкаи телефон 5000 мАч. Агар ки шумо рӯзи дароз мақсад кор кунед, дар кор бошен, плюс минус як рӯз зарядаш мебара шумо да. ин телефони якуми мо Samsung Galaxy A24. Вақте ки шумо имина Samsung Galaxy A24 харидани мешавед, оперативкаи 6x128 ё ки 8x128 гирен, хубтара настара. Ин буд якум телефони мо ва ҳозир абзори дуюм телефонро мекунем. Телефони дуюми мо, ин телефон ҳамни Samsung, барои чӣ? Барое ки яке аз телефонҳое ҳастае ки беҳад талаботи бисёр дар бозори ҳозира ва барои навигатор, барои зарядшам хуб дар даруни об кор мекунад. Барои бозӣ ҳамни телефони ҳастае ки ҳама тарафа ва дар даст вақте ки мегирен истифода мебарен, гарани приятне, корпусш матфия. Ба ҳамин хотир ҳозир инро ҳуй мекунем. Чӣ хеле ки дидем A24 дар ин коробкаш тоқа як дона кабел дошт. Ин ҳамон хеле бародаро. Ин инҷа як дона кабел дорад дар ин коробкада ва тамом, дига ягон чӣ надорад. Баъд телефон ранги телефон серебристай, хамелеон боринай. Нигоҳ кунед бародаро, ин телефон мақсад оперативкаш чанд мешава, памяташ чанд мешава. Мо мегумтон оперативка мешава 6x128, мешава 8x128 ва мешава 8x256. ҳама оперативкаи ин телефон хубай, ҳамаш як намудай бигем амни мешава, коркунӣ ҳамаш хубай. Агар шумо мақсад буҷетон нараса ва масъалаи кисатон камтар харид сис боша, метавонед 6x128 бигирен, нормали иншоаллоҳ ки хизматон мекунад. Характеристикаи телефон чӣ хеле бародаро? Аккумулятораш 5000 мАч дар 1 соата, дисплейш боша AMOLED, асосии камераш 50 мегапиксел. Заряди телефон як рӯз шумо да метавонад ки бибара ва ин зависид бо навигаторҳои шумо мекунад ки шумо чӣ хеле истифода мебаред. Ман фикр мекунам ки 5000 мАч дар ҳоли ҳозир стандартни батарейка, барое ки зарядш нормал мебара ҳама тарафа. Ва ин телефон дар даруни об чӣ хеле ки гуфтем кор мекунад.
چه زمان خودمون پروورک کردیم در سایت هسته، میتونین در این ویدیوشو تماشا کنین. چقدر که بسیاریتون میدونین ردمی ایمین ردمی یکی تلفن هست که در وقت کوتاه سلیشکن پاپولار نشید. مقصد تا نیست که در بازار نرمال جای چکیده و به حد تلفن خوب همونی برآورده است. این تلفن ردمی نوت 12 پرو 4G که تلفن اپراتیو کش 8 میشه، پامکش 256 گیگا. تلفن ها به حد تلفن های خوبان، همه طرفا خدمت میکنن، برای بازی، برای نویگاتور، برای همه چیز سازن. حاضر تلفن ها خوی میکنیم. درنی کامپلکتش چی داره بسیاری میدونن. ابزار رو اگر تماشا کردگی باشین، دیدگی باشین، میدونن که مقصد درنی تلفن ها چی دارن. کامپلکتش پشتی پالنی پرای. وقتی که کامپلکت تلفن ها خوی میکنی، پشتی بسیاری ردمی ها بالای بالا دا چخالی پرزرشین دارن و همو کاغذهایی که برای گارانتیا هسته، 1 سال گارانتیا، همو کاغذها و چخالی پرزرشین حتما در کامپلکتش هسته. و آواز خود تلفن هم میبینیم. این تلفن رنگ کبوت های به حد رنگش ماده معقوله، تیامنی کبوت های. میبینیم که دلش در درون کارابکش این تلفن چی دارن. ردمی ها بسیارش پالنی کامپلکت هم و در درون این تلفن در درون کارابکش بلوک هسته 67 وات. 67 وات. ای سامی 20 зарядка که سامی 20 نه، سامی 20 зарядка 67 وات با هسته. مقصد 120 وات در دیگه تلفن ای تلفن تا 67 وات поддерживать میکنه و در اینجا هسته کابلش. حاضر باشه که درباره خاراکتریستیک تلفن میگذاریم و شما میتونید فکرای خودتون اگر یگان کسی همین تلفن رو داشته باشه میتونه فکراش در کامنتر نویسه که همین تلفن ها چی خیلن و ما میتونیم که باید باردگاه پشتی این کامنتری شما تلفن ها را ادسنید کنیم. باز گپ میزنیم درباره خاراکتریستیک خودی تلفن. تیفکش 8 پامچ 256 گیگا های، باتری که تلفن 5000 ماش در 1 ساعت و کامera اساسی تلفن باشه. این برای همو آدمایی هست، برای همو کوریرای هست یا که برای هم تاکسی هست که مثلا اچاد میسپرن صورت میگیرن. 108 مگاپیکسل صورت میگیره تلفن. باتری هم باتری که خوبه، پروسسورش هم پروسسور ایگراوای همه طرفه نوت 12 پرو و تلفن آخرانی ما یعنی که تلفن چهارم باشه. این تلفن Honor X9 های. نگاه کنیم برادرها برای چی ما این تلفن موندم اینجا. این تلفن یکی تلفن هایی است که بسیاری برادرها زنگ میزنن میپرسن که S10 دارین یا که نوت 10 دارین یا که نوت 10 پلوس دارین. این تلفن هایی که مقصد ای وقتی پیش هستن اون چیزا را میپرسن. نگاه کنین این تلفنی هست که باتری که کلان دارد، کارکنش به حد خوبه، پروسسورش هم پروسسور بد نیست، بهترین پروسسور. نگاه کنیم برای چی موندم اینجا. بسیاری آدمایی که زنگ میزنن S9 S10 نوت 10 میپرسن، آدما به خاطر زنگ به خاطر میپرسن که برای اکران کمتر خیلی گشتگی، اول اکران میگن برای اکران گشتگی ای همو حساب مقصد آدم معقوله. انا همین تلفن همون تلفنی هست که شما گفته سین آدمایی که S10 میکوین یا که نوت 10 میکوین این همون تلفن های و در این کامپلکس در تلفن گارانتی تالون داره در اینجا و خود تلفن های. نگاه کنید کامرای تلفن کمتر کلان های چم ای نوت 10 چم ای S10. این همون تلفنی هست که شما گفته سین پروستا مدل نو استیل نو همه طرفا بگیم نو. این باتریکای بقوت شما از S10 نوت 10 میگیرین ها نه که ضریتش کم برای چی در کار شما همین خلاصه. ما مقصد میفروشیم بعضی وقتا به او همه چیزا را ای همون چیز جلب بسیار میشه که مقصد باتریکش خیلی ضریتش کم برای نه. اینا پاجالسا تلفنی که ضریتش هم خوب میبره، پروسسورش هم خوبه، میتونی بازی کنی، میتونی نویگاتور استفاده بری، لوبای کار کرده باید تلفن میشه. و حاضر میبینیم که دلش در کامپلکتش تلفن چی داره. در اینجا بلوک داره برای ضریت موندن که 40 واتای بلوک 20 зарядка و کابل داره یک دونه اینجا. برای خاراکتریستیک خود تلفن کمتر معلومات میگذاریم و حاضر مدل نو ای تلفن هم برآمدگی Honor X. این مدل خودش Honor X9 های حاضر با برآمدگی Honor X9B. من هم میدونم یک جای خیلی نامو را پریدومال میمونن نو اصلا دل ای چیز برآمده و خاراکتریستیک او تلفن همون به حد خاراکتریستیک خوبه.
самое главное у характеристикаи телефон чисто барои бозия. Одамое ки бозӣ мекунанд метавонанд ки ҳамон телефон дастрас кунанд, бишинанд хеле бозӣ кунанд. Рақам маълумот дар бораи характеристикаи худи и телефон. Камераи асосии телефон 64 мегапиксел, батарейкаш боша 5100 мач. Дисплейш AMOLED ва яке аз телефонҳое ҳастае ки чӣ хеле ки гуфтам ҷои S10, Note 10, S9, S8 омадагиае. این تلفن هم میگیری ضریاتش هم خوب میبره و رنگ همون سامسونگایی که پیش بدن رنگ هم و کار میکنه. این عیبت 4 تا تلفونه که در امروزه ویدیو ما آوردیم برای شما، برای کوریرها، برای تاکسیستا و برای آدمایی که خیلی بازی کردن دوست میدارن که برای آن تلفن های. و اگر همین ویدیو شما در معقول شدگی باشه просто комментария да нависен ки видео маъқул шуд. Қисми дуюмша мебарем ва метавонед шумо қисми дуюмша тамошо кунед. Агар хоҳед ки бо маълумот гиред дар бораи дигар телефонҳо, пожалуйста ина дороин сайти мо маълумотҳо бисёр ҳастад. Агар хоҳед ки нашоти дастрас кардан, доставка кардан маълумот гиред, ҳамаш дар ҳамон дарон ҳастад. Метавонед бидроин бибинед, тамошо кунед ва метавонед ки занг бизанед, заказ кунед. Ина телеграм канал да бидроин подписатсия кунед. Нархҳо ҳар рӯз да уҷа мебарояд. Метавонед ки бибинед ва занг бизанед, заказ кунед. Мо метавонем шумода дастрас кунем. Ё ки агар хоҳед омадан, марҳамат, адресои мо шаҳри Москва, метро Савёловский, 5 вақт мебарояд. Пеши метро дар точкаи мо занг мезанед, дар шиша нишонтон метавонед. Боқияматон дар барори кор инаи телефонҳо будан дар видеои имрӯза. Боварӣ дорам ки ин видеои ман одамое ки курьер кор мекунанд, такси кор мекунанд, бозӣ мекунанд, ҳамво да маъқул мешавад ва комментарияро ҳам хеле мекафонанд ки ман қисми душа бибарорам. Ин ҳамаш зависит аз шумо мекунад. Боқияматон дар барори кор.